Welcome class 7 students. Today on 27th of April 2020 हम मैथ सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का टाइटल जो है वो है सिंपल इक्वेशंस। दिस इज क्लास 7th एंड इन टुडेज टॉपिक मैं आपको सिंपल इक्वेशंस के बारे में समझाना चाहूँगा। सिंपल equations, remember this is the fourth lesson or the fourth chapter of your math text, and in this chapter there are almost 3 or 4 exercises, and today आज हम इसकी पहली एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लूं और आपको समझाऊं कि ये क्वेश्चन किस तरह से डील करना है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंपल इक्वेशन किस चीज़ को बोलते हैं। सिंपल इक्वेशन किस चीज़ का नाम है और ये क्या होता है। इससे पहले कि हम सिंपल इक्वेशंस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले किस तरह से सिंपल इक्वेशंस को हल किया जाता है। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट सिंपल इक्वेशन इज। कशर पे वनबो सारे सिंपल इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आसान। सिंपल इक्वेशन is a mathematical expression. Mathematical expression. Remember this. यह एक mathematical expression आसा, मगर expression मतलब क्या है ते समझाबो गोड़। Mathematical expression या बेतिका expression यह एक अंग्रेजी लफ्ज़ अख यमुक मतलब छी चीज आसान कि सु कह चीज युस कह नत कह एक्सप्रेस आस करान, यानी युस कह नत कह कन्वे आस करान, यथ मज कह नत कह मैसेज आस गो तथ चीज वन गई एक्सप्रेशन अख। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गई तेल सो न्यूमेरिकल या वेरिएबल कॉम्बिनेशन अख इन दोन चीजन हंस वेरिएबलन हंस या न्यूमेरिकल नंबरन हंस कॉम्बिनेशन अख यथ मज कह नत कह मैसेज छुपित आस युस कुस तामत कथ एक्सप्रेस आस करान तथ वनान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो एनीथिंग which is composed of a number or a variable that conveys something else that has some sort of information in it, such an information or such an entity, mathematical entity, numerical entity is called as mathematical expression. तो कशर पे समझाने खतर वन बताइए कि ये सिंपल इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अत मज खास कत याद थवन कि यह सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यथ मज कम खुद कम वेरिएबल गई जरूरी आसन। वेरिएबल गई जरूरी आसन, यानी वेरिएबल अत मज आसान। वेरिएबल मतलब गो कि यह सो चीज आसान यमुक न वैल्यू पता आसान कहें, यमुक न वैल्यू जानान आसान कहें, यमुक वैल्यू आसान नॉट नोन, यानी पता आसान कहें। वुच अत मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मज मैथमेटिक्स अंदर वारिया चीज करान यूज, यानी सपोज वेरिएबल जाय करान अक्सर यूज अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट ए पे जेड तान हेकु तुम कह ते अल्फाबेट कर यूज एज ए वेरिएबल, यानी कि तम नंबर जाय तम वैल्यू जाय युस वैल्यू न पता आसान गोड़ कह योताम न मैथमेटिकल एक्सप्रेशन योतान इक्वेशन सॉल्व कर्म। ये इक्वेशन सोल्यूशन लबो, ये इक्वेशन हल करो तम पत लगे पता अत वेरिएबल्स क्या वैल्यू गो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपल इक्वेशन गई सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सिंपल इक्वेशन गई सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये गई थवन याद सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यथ मज कम खुद कम वेरिएबल यानी वेरिएबल जरूरी बे अत मज प्लस
بیٚیہِ آسہِ اَتھ منٛز بیٛاکھ اکھ چیٖز آسان تَتھ چھِ وَنان أسۍ اِکوَلٕز ساین. اِکوَلٕز ساین یعنی ایٚکہِ یہِ ساین آسہِ ضروٗری اَتھ منٛز آسان تہٕ اَتھ ساینہِ دۄنوَیو سایڈو آسان میتھمیٹِکل ایکسپریشن آسان. فار ایگزامپل اگر یہِ ساین چھِ اِکوَل ساین چھِ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ آسہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ میتھمیٹِکل ایکسپریشن ییٚمہِ سایڈٕ تہِ آسہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ میتھمیٹِکل ایکسپریشن. سپوز مےٚ لیوٗکھ ایکس پلس 5 از اِکول ٹُو 0 یتھ ساین آف اِکویلٹی دٔچھنہِ سایڈٕ چھِ 0 0 چھُ اکھ میتھمیٹِکل ایکسپریشن اکھ کیازِ یہِ چھِ کنوے کران ایکسپریس کران میتھمیٹِکلی کہِ ہِیر از سم ویلو دیٹ از 0 تہٕ کھوورِ سایڈٕ چھُ بیٛاکھ میتھمیٹِکل ایکسپریشن اکھ یتھ سۭتۍ مگر اکھ ویریبل ایٹ لیٖسٹ چھُ ویریبل کُس چھُ یتھ منٛز ایکس چھُ أکہِ ویریبل یہِ ہیٚکہِ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ ٲسِتھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یہِ ہٮ۪کون أسۍ دٔچھنہِ سایڈٕ تہِ تھٲوِتھ یہِ ہٮ۪کون أسۍ کھوورِ سایڈٕ تہِ تھٲوِتھ ویٹ ایور بٹ یہِ چھُ اِکوَل ساینہِ دۄنوَیو سایڈو آسان میتھمیٹِکل ایکسپریشن وِد ایٹ لیٖسٹ ون ویریبل. اَتہِ ہٮ۪کن 2 تہِ ٲسِتھ 3 تہِ ٲسِتھ کینٛژن اِکویشنن منٛز یِم واریاہ کمپلیکس چھِ آسان مگر اَسہِ چھِ وٕنکیٚنس سمپل اِکویشن تۄہہِ سمجاونٕچ کوٗشِش کران تہٕ تُہۍ تھٲیِو یاد سمپل اِکویشن گٔے سُہ اِکویشن سُہ میتھمیٹِکل ایکسپریشن یتھ منٛز اکھ ساین آف اِکویلٹی آسان چھِ ییٚمہِ ساین آف اِکویلٹی دۄنوَیو سایڈو آسہِ میتھمیٹِکل ایکسپریشن لایک اِن دِس کیس ییٚتٮ۪تھ چھِ ساین آف اِکویلٹی ییٚتٮ۪تھ چھِ میتھمیٹِکل ایکسپریشن 0 دٔچھنہِ کھوورِ سایڈٕ چھِ میتھمیٹِکل ایکسپریشن اکھ 5 چھِ یورٕ کَن پلس یہِ گٔے آپریشن ساین تہٕ یورٕ کَنۍ چھُ اَتھ بیٚیہِ اکھ ویریبل اکھ دیٹ از ایکس. گوٚو مےٚ وَنیو ٲدی کہِ أکِس سمپل اِکویشنہِ منٛز گژھِ آسُن کم سے کم اکھ ویریبل سُہ چھُ أکین بیٚیہِ گژھِ آسٕنۍ میتھمیٹِکل ایکسپریشن اِکوَلٕز دۄنوَیو سایڈو یعنی کھوورِ سایڈٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُس دٔچھنہِ سایڈٕ تہِ. سو تۄہہِ آو تیٚلہِ اوٚتامتھ سمجھ کہِ میتھمیٹِکل ایکسپریشن کِتھ کٔنۍ چھِ بناوان سمپل اِکویشن. گوٚو سمپل اِکویشن چھِ تیٚلہِ اکھ سُہ میتھمیٹِکل ایکسپریشن آسان یتھ منٛز ایٹ لیٖسٹ ون ویریبل آسہِ بیٚیہِ آسہِ ساین آف اِکویلٹی اتھ اِکویلٹی ساینس دۄنوَیو سایڈو کھوورِ سایڈٕ تہِ تہٕ دٔچھنہِ سایڈٕ تہِ آسہِ میتھمیٹِکل ایکسپریشن ضروٗر آسان وِد ایٹ لیٖسٹ ون ویریبل تتھ چھِ أسۍ ونان سمپل اِکویشن. گوٚو یوٚتن تامتھ آو تۄہہِ سمجھ سمپل اِکویشن کیٛاہ چھُ أسۍ ہٮ۪کو واریاہ سمپل اِکویشن لیکھِتھ ایگزامپل لیکھٕ بہٕ یِم جٲنس سپوز ایکس پلس 3 از اِکول ٹُو 0 یہِ گٔے سمپل اِکویشن ایکس از اِکول ٹُو 0 یہِ تہِ گٔے سمپل اِکویشن یہِ گٔے واریاہ سمپلیسٹ اِکویشن. سپوز ایکس پلس 5 از اِکول ٹُو 0 یہِ تہِ گوٚو سمپل اِکویشن. سپوز ایکس پلس 2 از اِکول ٹُو 0 سپوز ایکس ماینس 9 از اِکول ٹُو 0 یِم گٔے سارے سمپل اِکویشنہٕ. گوٚو یِتھے کٔنۍ چھِ واریاہ سمپل اِکویشن یِم علاوٕ تہِ یتھ تُہۍ باقٕے تہِ کینٛہہ ساینہٕ وٕچھِو تِمن منٛز باگ تہٕ تِم ہیٚکِکھ تُہۍ سٲری پانے پنٕنِس میتھمیٹِکسس منٛز تہِ ژھٲنڈِتھ تہٕ بیٚیہِ ہیٚکہِ ڈے ٹُو ڈے لایفہِ منٛز تہِ واریاہ یِژھ اِکویشن تۄہہِ میٖلِتھ یِمن منٛز یِم سمپل اِکویشنہٕ آسان. مگر أزیُک سوال أزیُک ٹاپِک چھُ اَسہِ تُہنٛزِ ٹیکسٹ یُس میتھ ٹیکسٹ تُہنٛز چھِ تمیُک چپٹر 4 تہٕ ایگزرسایز 4.1 کوسچن نمبر گۄڈٕنیُک تمیُک تُہۍ تھٲیِو سٲری دھیان کمپلیٖٹ د لاسٹ کالم آف د ٹیبل. اَسہِ چھُ ٹیبلُک لاسٹ کالم کرُن کمپلیٖٹ یعنی اَتھ ٹیبلس منٛز چھِ 4 کالم گۄڈٕنیُک سیریل نمبر کالم دوٚیِم اِکویشن کالم ترٛیٚیِم ویلو کالم ژوٗرِم سے ویدر د اِکویشن از سیٹسفایڈ یس آر نو. ژوٗرِم کالم چھُ اَسہِ کرُن وَنُن اَتھ جواب دیُن کہِ اَتہِ وَنُن کہِ اَتہِ چھا اِکویشن سیٹسفاے گژھان کِنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ گژھان. گوٚو یہِ سمجھن خٲطرٕ چھُ اَسہِ کیٛاہ چیٖز وٕچھُن أسۍ وٕچھو گۄڈٕنیُک کوسچن کیٛاہ چھُ. سوال چھُ وَنان ایکس پلس 3 از اِکول ٹُو 0 دوٚیمِس کالمس منٛز بیٚیہِ چھُ ایکسُک ویلو ترٛیٚیمِس کالمس منٛز اورے دِتھ أمۍ دیُت تھوٚومُت ایکس چھُ برابر 3 اَسہِ چھُ وَنُن ژوٗرمِس کالس منٛز یس آر نو یعنی اِکویشن چھا سیٹسفاے گژھان کِنہٕ نہ. اِکویشن سیٹسفاے گژھنُک کیٛاہ معنے چھُ تہِ سمجھا بہٕ تۄہہِ. یعنی اگر اَسہِ اِکویشنس منٛز دۄنوے سایڈ درٛاے برابر ایل ایچ ایس گوٚو اِکویشنُک کھوورِ اندُک سایڈ لیفٹ ہینڈ سایڈ یعنی ایل ایچ ایس گوٚو اِکویشنس کھوورِ اندُک سایڈ سُہ گوٚژھ أکہِ یہِ سایڈ آر ایچ ایس گوٚژھ أکہِ یہِ سایڈ گوٚژھ اِکویشنس دٔچھنہِ اندُک سایڈ یتھ أسۍ ونو آر ایچ ایس أکہِ یہِ سایڈ 0 یُس یتھ اِکول سایڈٕ دٔچھنہِ اند چھِ. اگر دۄنوَین سایڈن اَسہِ ویلو برابر درٛاو امیُک مطلب گوٚو اِکویشن گٔے سیٹسفاے اگر نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ گوٚو نہٕ کینٛہہ. مگر اکھ کتھ چھِ تۄہہِ یاد تھاوٕنۍ کہِ ایکسس چھِ أمۍ اَسہِ اورے دیُتمُت ویلو 3 ایکسہٕ جایہِ چھِ اَسہِ لیکھُن 3 گوٚو اَسہِ اِکویشن پٮ۪ٹھ کَرِ ایکس پلس 3 گوٚو یہِ چھُ آر ایچ ایس ایل ایچ ایسس منٛز یورٕ کِنۍ چھِ لیوٗکھمُت 0 از اِکول ٹُو 0 ایکس بدل لیکھٕ بہٕ 3 کیازِ یِم چھِ اورے ونان یِم جایہِ ایکس چھُ برابر 3 پلس کر بہٕ 3 دیٹ از اِکول ٹُو 0 یہِ چھُ اورٕ ونان فِلحال ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ لیکھِتھ یِم جٲنِس یتھ اِکول ساین کِہیٖنۍ کیازِ یہِ چھِنہٕ اَسہِ وۄنۍ اِکوَلٹی
ये छन वही इक्वल के बस कड़ा और LHS करो इस अलग पैटर्न सॉल्व तो RHS करो इस अलग सॉल्व सॉल्यूशन अमुक गो ये मेरे 3+3 ये गो 6 ये द्राव LHS की साइड ये RHS की साइड 0 ये पता गो लेफ्ट हैंड साइड द्राव 6 राइट हैंड साइड द्राव 0 अमुक मतलब गो जो वैल्यू 6 तो 0 पान में बराबर के ये 6 तो 0 पान में बराबर के तमुक मतलब क्या लिखो तेल लिखो युस 6 6 नस बराबर के कत 0 therefore LHS छन के बराबर RHS ये RHS LHS बराबर के तेल लिखो युस इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड यस गई न सेटिस्फाई के गो ये इक्वेशन सेटिस्फाई गई के तमुक मतलब गो तेल सोन जवाब युस अम सुंद आंसर ये वन कॉलम 4 मन सह 9 गो गोडनिकिस पार्ट्स लिखियो तुम 9 अमुक मतलब गो इक्वेशन गई न सेटिस्फाई के तो इथे कनस पको बेकिस पार्टस पे यह दुयम पार्ट तो बाकी करो तुम पत पाने सारी बहाव दुयम पार्ट x+3 इज इक्वल टू 0 दुयम पार्ट x+3 इज इक्वल टू 0 मगर x+3 इज इक्वल टू 0 अगर x को वैल्यू और वन सह बराबर 0 थो तो ख्याल LHS साइड यम साइड लिखो RHS LHS मज क्या x+3 RHS मज 0 वनस ते गो x बदल मगर x को वैल्यू अम बदल लिखन एक ही 0 और 0+3 गो 0 से प्लस करो 3 सह बराबर 3 योर के द्रा बराबर 0 गो वनस द्राव वनस द्राव लेफ्ट हैंड साइड तरफ 3 और राइट हैंड साइड तरफ द्राव 0 अमुक मतलब गो 3 छन बराबर 0 के तेल हेको वन LHS छन कह बराबर RHS गो अगेन ये द्राव बे कहें बराबर दोनों साइड छन इक्वल के तेल हेको वनस ते आंसर 9 यानी 9 मतलब गो इक्वेशन युस नॉट सेटिस्फाइड यस गई न सेटिस्फाई के इथे कनस अगर कह वैल्यू सह सेटिस्फाई गसान बह कर कोशिश ठान यथ मज कह वैल्यू सपोज 3 पार्ट समझान कर बह कोशिश 3 पार्ट वन x+3 इज इक्वल टू 0 x+3 इज इक्वल टू 0 मगर 3 पार्ट मज वन ये x हसा बराबर -3 x बराबर x वैल्यू वनस -3 नी तो LHS एक साइड और HS बैक साइड गो ये अगर LHS ये और HS यम साइड x+3 यम साइड 0 मगर x वैल्यू सह वनस -3 योर गोस +3 प्लस माइनस -3 +3 अत नीर आंसर 0 गो RHS तो ऑलरेडी 0 अमुक मतलब गो LHS द्राव बराबर RHS गो तमुक मतलब ये बराबर द्राय कि 0 तो 0 बराबर 0 द्राव लेफ्ट हैंड साइड ते 0 द्राव राइट हैंड साइड ते तेल वनो इक्वेशन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओके लेट्स मूव अहेड तो करो वो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 मकलिया सारे समझ आमुत यह क्वेश्चन नंबर 1 या सारे इंशाल्लाह असल पे आमुत समझ एक्सरसाइज 4.1 वो करो क्वेश्चन नंबर 2 यह इमी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन बह पर क्वेश्चन तह सारे पे मैथ टेक्स्ट ब्रो कन तुम वो क्वेश्चन क्या अती तो असल पे समझ चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट दबा तुम वो तुम चेक इस वैल्यू ब्रैकेट में दिख यह अत इक्वेशन सॉल्यूशन कि ना सॉल्यूशन तेली अत अमिक दोनों साइड अम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पत बराबर नेरन अगर हम द्राय दोनों साइड बराबर कह लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड तेल कह वो ए पार्ट क्या अम चीज़ बह कर अम क्वेश्चन n+5 बह कर समझाने कोशिश यह इक्वेशन इज इक्वल टू 19 सिंपल इक्वेशन क्या इक्वेशन दक्षिण साइड तो 19 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कम से कम अख वेरिएबल तो खोवरी साइड तो सारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
गुम्मजबाग साइन ऑफ इक्वलिटी अत वनो यह गई सिंपल इक्वेशन इक्वेशन x + 5 = 19 मगर n वैल्यू 1 n ओर दित 1 n वैल्यू 1 गो ये n बदल यह वन दपा अगर तुम n बदल 1 दियो पुट करू n = 1 इन LHS तो वो तत क्या नीर पत वो तुम LHS RHS नीर बराबर करतो तुम ते पुट n = 1 इन LHS LHS क्या LHS n + 5 वो सह कत नीर सह नीर बराबर n बदल गो 1 1 + गो 5 5 + 1 गो 6 गो तेल द्राव LHS 6 मगर तुम सारे पता RHS कोता RHS और दित 19 गो अमुक मतलब गो 6 बराबर 19 कह ये 6 19 बराबर तेल हेक बह वन LHS कहीं बराबर RHS गो अत इक्वेशनस मज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 अत मज द्राव ना LHS RHS बराबर कह तेल हेक बह वन therefore n = 1 is not a solution of the equation गो तेल हेक बह therefore तेल हेक बह वन n n = 1 is not ये ना सह कह is not a solution ये solution is not a solution of equation ये कम equation solution कह इस equation अत मज n + 5 = 19 ये गो इत कनस आव तक ये इंशाअल्लाह समझ तो इस पको बेकिस एमी क्वेश्चन किस बेकिस पार्टस पे ताकि असी असल पटन समझ पार्ट दोयम छ बे वनान इथे कनस दबान तुज बनो से 7n + 5 7n + 5 = 19 ये बराबर 19 मगर n एम निमत विकिनस बराबर -2 बे करो LHS यम साइड लिखो RHS LHS कोता यह 7n + 5 करतो 7n विकिनस मल्टीपल 7 n मल्टीपल 7 n बदल -2 प्लस करो 5 7 2 गो 14 गो -14 + 5 तह असल पे इंटीजर मज पोर्मुत -14 तो +5 यह नंबर लाइन पे असल पे समझ आमुत मगर ये बह ये वो यह कत नीर बराबर यह नीर बराबर -9 तह आमुत समझ -14 + 5 कित कन -9 नीर बराबर क्या यह इंटीजरस मज पोर्मुत RHS बे वनस ये 19 RHS 19 तमुक मतलब गो बे लिख बह यम जो वैल्यू द्राय न पान बराबर कह बह लिख तेल LHS कहीं बराबर RHS तमुक मतलब गो नॉट सेटिस्फाइड बे लिखो ये नाम कहीं द्राय बराबर बे सेटिस्फाई कहीं बहाव इसकी टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 ये गो लास्ट क्वेश्चन ये इसकी टॉपिक इंशाल्लाह सुबह करो इस पर ब्या क्वेश्चन फिलहाल हाँ बह 2 क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 1 कोर अस कंप्लीट करो तुम इंशाल्लाह पाने वह गर बाकी पार्ट अमिक यम आसन तम करो तुम पाने क्वेश्चन नंबर 3 बनान अस solve the following equations by trial and error method 5p + 2 = 7 दबा 5p + 2 = 7 आ दियो से तुम ये इन इक्वेशन करो से तुम सॉल्यूशन वो कित कन करो यह 5p + 2 = 7 ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या चीज बह समझा ये तुम तो बे वन बह तुम ये इक्वेशन मज क्या एक्चुअली कड़न वैल्यू ऑफ p p वेरिएबल p वेरिएबल एक यम वेरिएबल वैल्यू कड़न p वेरिएबल एक कदन ये 5p + 2 = 17 मगर ट्रायल एंड एरर मेथडस मज क्या करो ये वो trial and error method okay सारी थवन याद ट्रायल एंड एरर मेथड क्या को ट्रायल मीन्स अस निमो अख ट्रायल अख एरर अत हेकिन गड़बड़ त गसित ट्रायल एंड एरर से तेली वना कि अस परफेक्ट वैल्यू आसान पता कि अस करो प्रिज्यूम या अस करो अस निमो कहनत का वैल्यू स्टार्ट करो उस कुन वैल्यू पे पत करो चेक कि किम जाय गस सेटिस्फाई फॉर एग्जांपल बनिम त पुट p बवन त पुट p = 1 मिशन पता कि p का ये कत वैल्यूस पर गई सेटिस्फाई यानी कुछ वैल्यू LHS तो RHS बराबर वनिम फिलहाल पुट p वैल्यू हसा 1
ट्रायल कर बह पता मे पूर कह मगर ये पता लगे अत लगे तब वो तवे नाव ट्रायल एंड एरर मेथड सह गो 5p बदल गो 1 + 2 सह कत बराबर 5 1 इज 5 + 2 सह नी बराबर 7 गो अस द्राव LHS में 7 मगर RHS में 17 गो बराबर कहें गो तेल सोन वैल्यू वह सही कह नमो बदल कह वैल्यू अस नश इक्वेशन 5p + 2 यह RHS साइड योर कन 17 ओके नमो करो पुट p बराबर 2 5 * p बदल 2 + 2 5 2 10 10 + 2 यमन दोन नीर 10 प्लस नीर ये 2 सह नीर बराबर 12 ये द्राव 12 नॉट इक्वल टू 17 कहीं द्राव न बराबर अत वह करो बे नमो बे 5p + 2 इज इक्वल टू 17 बे नमो ये 5p बदल लिखो वनस 3 + 2 लेट p इज इक्वल टू 3 वो सह कत 5 3 * 15 नमन दोन हो 15 + 2 सह द्राव बराबर 17 योर कन 17 अम ज sorry this is equal to 17 द्राव 17 बराबर LHS द्राव बराबर RHS तुम वो पाने ट्रायल कोर त्रे ट्रायल कर त्रेन ट्रायल मज न्यू गो वैल्यू 1 सह द्राव एरर पत न्यू वैल्यू 2 सह द्राव एरर गो न्यू p इज इक्वल टू 1 सह द्राव एरर समझा एरर द ट्रायल इथे कनस तुम पत नी p2 सह द्राव एरर तत द्राव न बराबर कह वनस न्यू वनस न्यू p3 ये p3 रू तत द्राव न एरर कहें सह द्राव वैल्यू satisfied यम वैल्यू कोर satisfy इक्वेशन क्या 5p + 2 सो 5 * p न्यू 3 + 2 सह द्राव 15 + 2 सह द्राव बराबर 17 और ये 17 यह LHS यह RHS 17 द्राव बराबर 17 अस गई इक्वेशन satisfy अमुक मतलब गो सोन वैल्यू कुछ 3 वैल्यू तो यह गो अजु क्लास योतम इंशाल्लाह यह मकल 3 क्वेश्चन तुम करो सारी नम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यम 3 क्वेश्चन कर हम करो सारी घर इन करो सारे प्रैक्टिस इंशाल्लाह ये ब्या क्लास आस पगह या कल सह कर सह लगे पता टाइम टेबलस पे तो बह कर बे तथ सत कॉन्टैक्ट यमी मीडिया जरिए तो इंशाल्लाह तुम रोजो इथे कनस पन किताबन सत इन टच तो तुम रोजो पारान उम्मीद थो कि इंशाल्लाह तुम सारी गो कामयाब विश यू ऑल द बेस्ट थैंक्स फॉर वाचिंग